Hai kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, last meeting we were study about property of material. Now we will study again in book, Papel book, page 84. And the same substancy B. What property do material have? Raj has a roll of plastic food wrap. Nah, Raj ini mempunyai satu roll plastik penutup makanan. Nah, he looks at the plastic food wrap. Can he see through it clearly? Nah, ini dia gambarnya. Nah, Raj melihat plastik food wrap-nya. Oke, kita lihat penjelasannya ya. If he can see through the plastic food wrap clearly, it is transparent. If he cannot see through it clearly, it is not transparent. Now, we can conclusion it is transparent because we also can look face of Raj ya. Jadi kita juga bisa melihat wajahnya Raj. Nah, terlihat ini dinamakan transparan. Next. Raj pulls and pushes the plastic food wrap at the same time. Does it breathe easy? Nah, Raj kemudian menyobek plastik wrap-nya ya. Kita lihat penjelasannya. If the plastic food wrap breathes easy when it is push, it is weak. If it does not breathe easy, it is strong. Nah, ketika plastik ini disobek, kemudian terlepas dari rollnya, itu dikatakan sifatnya weak ya. Nih, mudah sobek ya. Lemah, mudah sobek. Jadi sifat yang kedua, mudah sobek, transparent and weak. Next. Raj spins the plastic food wrap. Does it bend easy? Nah, kemudian Raj melengkungkan ya. Nah, dengan maksud menutup makanan yang ada di bowlnya. Kita lihat penjelasannya dulu. If the plastic food wrap bend easily, it is flexible. If it does not bend easy, it is not flexible. Nah, kira-kira bisa nggak ya ini? Ya, ini bisa membentuk sesuai dengan permukaan bowl ya. Jadi ini dikatakan fleksibel ya, tidak kaku. Fleksibel, lentur. Oke, kesimpulannya. Nah, kesimpulan yang pertama, the plastic food wrap is transparent. We can see the vegetable through it. Nah, plastik wrap-nya transparan karena kita dapat melihat sayur-sayuran yang sudah dibungkus oleh plastik. Yang kedua, the plastic food wrap is wet. It is break easy when pull or push. Nah, plastik wrap-nya ini bersifat mudah sobek. Nah, ini buktinya terlepas dari rollnya. Kemudian yang ketiga, the plastic food wrap is flexible. It's bend easy to wrap around the bowl of vegetable. Nah, ini kan terbukti kalau plastik wrap-nya menutup seluruh permukaan dari bowl, mengikuti bentuk bowl-nya. Jadi, kesimpulannya, the conclusion is plastic food wrap
is transparent, weak, and flexible. Yeah. The plastic food wrap is transparent, weak, and flexible. These are the properties of the plastic food wrap. Nah, ini semua merupakan sifat dari plastic food wrap. Oke. Next, kita lanjut ke worksheet sheet. Page 50x until 16. Nah, silahkan kalian mengerjakan ini ya. Testing the material. Nah, kalian menyiapkan handuk ya. Cotton towel, handuk yang ada di rumah kalian. Kemudian kalian observasi ya. Observasi. Kemudian, look at the cotton towel. It is transparent. A material is transparent if you can see through it clearly. Jadi, dia dikatakan transparan jika terlihat dengan jelas. Nanti praktekkan seperti ini. Kemudian, pull and push both ends of the cotton towel. It is strong. Jadi, nanti kalian menarik dan meremasnya seperti gambar ini ya. A material is strong if it does not break easy when it's pulled or pushed ya. Nih, jadi material itu dikatakan kuat jika tidak mudah patah. Ya, patah sobek dengan mudah. Tidak mudah rusak ya. Kemudian yang ketiga, bend the cotton towel. Is it flexible? Nah, kemudian kalian bisa memelengkungkan di bentuk-bentuk ya, seperti itu. A material is flexible if it bend easy. Write down your answer on the next page. Nah, jawabannya silahkan diisi di ini. Ini activity book ya. Ada cotton towel, wooden coping board, metal tray, rubber mat. Kalau ini tidak ada, mamahnya adanya yang plastik, boleh yang plastik. Kalau ini juga di rumah tidak ada, boleh diganti nampan yang lain ya, fleksibel. Tapi kalau diganti nampan yang lain atau telanan yang lain, nanti tulisannya diganti di sini. Kita gunakan sesuatu yang hampir mirip dan ada di rumah saja. Ya, oke. Next materi. Up. Different material have different properties. So some material are transparent and some are not. Some are weak and some are strong. Some are flexible and some are not. Do a plastic spoon and metal spoon have the same properties? Ayo, adakah sifat yang sama yang dimiliki oleh sendok plastik dan sendok logam? Oke, kita baca dulu percakapan kedua anak ini. Girls, my plastic spoon is not transparent and not flexible. It is weak. Nah, jadi plastik punya anak perempuan ini, dia tidak transparan dan juga tidak fleksibel. Ini, sendoknya ini mudah patah. Kemudian yang laki-laki, my metal spoon is also not transparent and not flexible. However, is strong. Nah, ternyata sendok anak laki-laki ini yang terbuat dari logam, ini juga tidak transparan dan juga tidak fleksibel. Tetapi ini kuat. The two spoons have some similar properties.
they also have properties that are different. When we look at how things are similar or different, we are comparing them. Oke, jadi akan kita bandingkan ya. We can compare the properties of the two spoons in this chart. Nah, kita bandingkan. Nah, tadi dikatakan bahwa plastic spoon and metal spoon ini they are not transparent, they are not flexible. Its meaning is similar properties ya, memiliki sifat yang sama, yaitu tidak transparan dan tidak fleksibel, kaku ya. Who are the different? Nah, yang plastik it is weak, mudah patah. Sedangkan yang logam it is strong, ya. Jadi kuat. Nah, oke, jadi bisa dikatakan bahwa persamaan dari kedua sendok ini itu adalah transparan and not transparent and not flexible, the similar properties. And then the different properties is if the plastic spoon it is weak, but the metal spoon it is strong. Okay, next we can do worksheet 7, page 61 until 62. Compare the material. Nah, get a plastic measuring tape and wooden ruler. Plastic measuring tape. Nah, ini pengukur baju ya, yang terbuat dari plastik itu, dia lemas. Kemudian yang terakhir, yang kedua, wooden ruler, penggaris yang terbuat dari kayu. Look at each thing, it is transparent. Pull and push, but end of each thing, it is weak or strong. Bend each thing, it is flexible. Compare the properties of the two things. How are they similar? How are they different? Fill in the blank. Okay. Plastic measuring tape, wooden ruler. How are they similar? Nah, kira-kira apa ya yang sama dari kedua penggaris ini? They are transparent or not? Oke, silahkan ditulis di sini. Ya, kalau seperti itu, kiranya sama atau tidak? Oh ya. Selanjutnya, they are weak or strong. Nah, how are they different? It is blah 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 flexible or not. It is blah 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 flexible or not. Okay, I hope you can do the worksheet in specs 58 until 62 and send for me ya. Terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.